Go. Mommy, go. Hello, Mommy Janet. Hello, Anak Jenny. Anak Jana, kumusta kayo dyan? We miss you. And we just think that you are with us tonight. Of course, we'll see you very soon. Take care. Take good of your studies. And God bless. We love you. May palabog dito. Bye-bye. Hi! Ako ito. Kumusta kayo dyan? Sana makapunta ako dyan sa inyo. Makakita ako. Kumusta Kayo tatlo sabay na kayo tatlo. Kayo tatlo sabay O, kayo. kayong tatlo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Yan. Ano ba yan? Ito. Pagkamag ako na. Straight. I'm still eating. Okay. Tina. Busy. Ate Jo. Ate Jo. Ate Jo. Jana. Jenny. Kumusta na? Mama. Hi, Mami Janet. Ikaw na naman, Jo. Ikaw na mag-greet ka. Hello. Want to eat? Ako lang mag-ako ah. Sige, Hope dito kayo mag Christmas party para sabay-sabay tayo. Happiness. Energy and happiness. Kain na lang tayo. Ari, Kay, wait lang. Kain ba si Ate Okay, Kay? okay. Para sa lechon. Okoy. Oh. Carlo, kamong akoy. Masakit. Halika, kain tayo. Sige na, kuya. Ate Joy! Ate Joy! Reba Pips. Hi, Hi, Jenny. Hi, Joy. Hi, Mami. May sama kayo dito. Sana makapunta kayo dito. Hopefully. Kukoy. Ate Joy! Kay Joy di ay. Joy, regards daw. Yung kukoy. Tapos na.